अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। जस्टिस याहिया आफरीदी को पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो सीनियरिटी लिस्ट है उस पर तीसरे नंबर पर आप मौजूद थे जस्टिस याहिया। इनको 2 सीनियर जज साहिबान पर तरजीह दी गई। हुकूमती अक्सरियत पर मुश्तमिल जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी थी उसने 8 वोटों की 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया को चीफ जस्टिस नामजद किया, जबकि सिर्फ 1 वोट उनकी मुखालफत में आया, गालिबन अपोजिशन के JUI के सेनेटर कामरान की तरफ से। अब आज हुकूमत की तरफ से ये जो फैसला है, ये जो नामजदगी है, इसका भरपूर दिफा किया गया। वज़ीर अता तारड़ ने अपने सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम जारी किया कि सीनियरिटी के असूल को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन जो तरक्की है वो नहीं की थी उस वक्त, और हालांकि वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब से सीनियर थे। जो नई आईनी तरमीम है उसके तहत पार्लियामान की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस की नामजदगी इंतहाई शफाफ और जमहूरी अंदाज से की गई। ये कहते हैं वज़ीर इत्तलात अता तारड़। अब हुकूमती इत्तेहाद ने जिन वजूहात की बुनियाद पर जस्टिस मंसूर के बजाय जस्टिस याहिया आफरीदी को नामजद किया, वो ये जो इजलास कल हुआ है पार्लियामेंट का, पार्लिमानी कमेटी का, ये एक इन कैमरा इजलास था, तो हमें नहीं मालूम कि उसमें क्या बातचीत हुई इन जज साहिबान के हवाले से और किस बुनियाद पर जो है वो सिलेक्ट किया गया है चीफ जस्टिस को। लेकिन हुकूमत की जो नीयत और खदशात थे जस्टिस मंसूर के हवाले से वो बहुत वाज़ेह रहे। वो टॉक शो का जिक्र करते रहे। सुनिए ख्वाजा आसिफ साहब ने चंद दिन पहले क्या कहा था। The way they ganged up against this house के सारा सिस्टम, जमहूरी सिस्टम जो है यरगमाल बना ले, 8 आदमी बैठ के वहां पे, और हम ताबे हो जाएं एक शख्स की ख्वाहिशात के कि उसने चीफ जस्टिस बनना है। रिश्तेदार अजीज जो है वो लोगों को जा कहते हैं कि अक्टूबर ही साडा लीडर आ रहा है। बड़ा सख्त ये बयान था उनका कि गैंग अप किया जज साहिबान ने, क्योंकि एक शख्स की ख्वाहिश पूरी करनी थी, और वो एक शख्स से मुराद उनकी जस्टिस मंसूर के हवाले से वो ये बात कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने चंद दिन पहले जस्टिस मंसूर के हवाले से किन खदशात का इजहार किया? But I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. वकला की तरफ से भी नए चीफ जस्टिस की नामजदगी पर रद्द-ए-अमल आया है। कराची बार एसोसिएशन ने एक तरफ जस्टिस याहिया आफरीदी के लिए अच्छी शोहरत के हामिल जज, बेबाक, नडर और आज़ाद सोच रखने वाले जज जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उनको ये कहते हुए उनको वेलकम किया है। लेकिन साथ ही सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर न रखते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह को नज़रअंदाज करने की भी उन्होंने मजम्मत की है और यह ऐलान किया कि ये जो गैर आइनी तरीक़ाकार अपनाया गया है इस पर सड़कों और अदालतों में इसको चैलेंज करेंगे, और PTI की तरफ से भी ऐलान किया गया कि वो इसको चैलेंज करेंगे। अब हम ये डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में कि क्या नए चीफ जस्टिस की नामजदगी का जो तरीकाकार है इस पे एक तनाज़ा ही रहेगा या इसको तस्लीम कर लिया जाएगा। फिर अदालती तकसीम, अदालत में मुदाखलत के बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ामात जो जज साहिबान की तरफ से लगाए गए थे। फिर एक इंतहाई मुनकसिम तकसीम शुदा सियासी माहौल पाकिस्तान में, इसको पोलराइजेशन का लफ्ज़ अंग्रेजी में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं। इन सब से निमटने के लिए नए चीफ जस्टिस की अप्रोच क्या होगी और उनके लिए बड़े चैलेंजेस क्या होंगे, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम तफसीली बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ है साकिब बशीर साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और ये तमाम मामलात को बड़ा बखूबी इस पर रिपोर्ट भी करते रहे और जानते हैं। आबिद जुबैरी साहब, सीनियर माहिर कानून, हमारे साथ हैं। इस प्रोग्राम में हुकूमत की नुमाइंदगी भी होगी और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी हम जानेंगे। मैं जुबैरी साहब से आगाज़ करती हूँ। जुबैरी साहब, हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ अता तारड़ साहब का हमने आपके सामने रखा, जो जस्टिफाई करते हैं वो इस नामजदगी को, वो कहते हैं कि पहले भी साकिब निसार साहब की वजह से ये हुआ था कि इनको हाई कोर्ट से एलिवेट नहीं किया गया था। हालांकि टेक्निकली ये दोनों जज साहिबान जो सीनियरिटी लिस्ट में थे उनसे ये सीनियर हैं। आप कैसे देखते हैं नए चीफ जस्टिस के इंतखाब और नामजदगी को? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी अजीब बात की अता तारड़ साहब, वो तो खैर मशहूर है इन चीज़ों के लिए, लेकिन देखिए उम्र भी इन दोनों जजों से छोटी है और ये लोग ये जो मुख्तलिफ कोर्ट्स के जजेस जस्टिस याहिया अफरीदी से पहले बने थे, इवन जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, वो अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में पहले जजेस बने थे। वो उनसे उम्र में ही बड़े हैं। उनसे पहले अगर पुराना सिस्टम चल रहा होता तो दोनों उनसे पहले चीफ जस्टिस बनते और जस्टिस याहिया भी अपने टर्न पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते। और ये बात कहना कि जी होता है तो अच्छा, वहां तो इन कैमरा मीटिंग हुई तो अता तारड़ साहब को कैसे पता? उसके तो मिनट्स भी हमने नहीं देखे। मतलब ये क्या बात हो रही है? और जो अभी आपने बात सुनवाई इनकी डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, आप उनकी बातें, उनको तो उससे क्या करो ना, उनको हया होती है ना शर्म आती है बात करते हुए, पता नहीं क्या कह जाते हैं। उनका फेमस जुमला था हया और शर्म का। तो ये सारी चीज देखिए, हम
جو وکلا ہے, جو اکثریت ہے وکلا کی, جو آئین و قانون کی پاسداری اور آزادی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اس نے جوڈیشری پہ ایک حملہ کیا ہے اور جوڈیشری کی پاورز کو سلب کر لیا ہے. اس کے دیکھیں, کیونکہ بیسک جو ججمنٹس ہیں ہماری مختلف سالوں سے, پچھلے 30-40 سال سے ہماری آپ ججمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کہا بیسک جو آزادی عدلیہ کے لیے جو بیسک فیچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز, اور خاص طور پہ چیف جسٹس کا اپوائنٹمنٹ. یہ ججمنٹس میں لکھا ہوا ہے, فل کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں. اور آپ دیکھیے, اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ سارا پارلیمانی کمیٹی کو دے دیا, یعنی پارلیمان اس کو اپوائنٹ کرے گا چیف جسٹس پاکستان 3 لوگوں میں سے. اور ہم سن رہے تھے کہ کیونکہ یہ دونوں ججز جو سینئر تھے وہ سنی اتحاد کونسل کی اس میں وہ ججز تھے, اور آپ نے ابھی ایک اور کلپ بھی سنوایا جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے اپنے ججوں کو کنٹرول نہیں کریں گے. یہ کس طرح سے, ہاؤ ڈو یو نو کہ کون کس کو کنٹرول کرے گا نہیں کرے گا؟ مقصد یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ ان کو نہیں بنانا تھا, انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا, اور چند گھنٹے 1 گھنٹے میں انہوں نے اسیس بھی کر لیا ان دونوں ساروں کا کریئر کیا, اور اس میں کہا کہ بہترین جو چیف جسٹس ہوں گے وہ نمبر 3 پہ ہوں گے. دیکھیے, ہم کسی جج کے خلاف نہیں ہیں یا کسی کے, ہم اصول کی بات کر رہے ہیں. اصول میں یہ ہے کہ سینیورٹی پرنسپل آئین کا حصہ تھا, وہ ان کا ہی آئین بنایا ہوا آئین تھا. یہی جو آتا تاڑ صاحب فرما رہے تھے, انہی کی پارٹی اس میں اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی, انہوں نے مل کے اپنی ہمیشہ میثاق جمہوریت کی ہمیں بات کرتے ہیں ایز اف کہ وہ آئین سے بھی کوئی بڑی چیز ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر اور چیزیں بھی لکھی ہیں, اس کا ذکر یہ کبھی نہیں کرتے. ان سے پوچھیے آپ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی آزادی عدلیہ کو آپ گارنٹی کریں گے, آپ فوج کی مدد سے پاور میں نہیں آئیں گے, یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اب دونوں چیزیں ہی وائلیٹ کری. اور پھر دیکھیے, پھر جو آپ نے جوڈیشل کمیشن بنایا اس میں بھی حکومتی ارکان کو آپ نے اور کر کے اپنے آپ کو اس میں میجورٹی دے دی. اب اس کی میٹنگ بلانے کا حق چیف جسٹس کے علاوہ اور کو دے دیا گیا. تو یہ دیکھیے, ایون جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی آپ نے اپنی اکثریت دے کے اس پروسیس کو بھی متنازع بنا دیا. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کو آپ نے کنٹرول کر لیا. میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر ہم پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کا موقف بھی جانتے ہیں. میں ثاقب صاحب کی طرف آؤں گی. مندوخیل صاحب, آپ خود بہت اوپینینیٹڈ ہیں, خود بھی وکیل ہیں, ان معاملات کو بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں. کئی عرصے سے جب ہمارے شوز میں آتے ہیں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے بھی آپ بہت بات کرتے تھے, بالخصوص جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا. تو یہ جو منصف اعلیٰ کے انتخاب کا طریقہ کار ہے, کیا یہ منصفانہ طریقہ کار ہے کہ حکومتی لوگ اکثریت سے بیٹھے ہوں اور پھر ایک انتخاب کر لیا جائے, یا ایک تنازع ہی رہے گا؟ ابھی تک تو اس طرح ہی نظر آ رہا ہے. آپ پہلے مجھے ایک بات بتا دیں, دنیا میں کیا رواج ہے, امریکہ یورپ میں کیا رواج ہے؟ نمبر 1 بات, کیا اس طرح آپ نے کسی ملک کا نظام دیکھا ہے کسی بھی ادارے کا کہ منصف بھی خود, قاتل بھی خود, نمائندہ بھی خود, ریپرزینٹیو بھی خود, سب کچھ ہی خود؟ ایسا ڈرامہ تو دنیا میں کہیں ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ایسی کوئی مثال ہے مندوخیل صاحب دنیا سے جہاں پر حکومت کی جو اکثریتی پارٹیاں ہوں وہ ایک چیف جسٹس کا انتخاب کریں؟ ایسی بھی کوئی مثال ہمارے سامنے رکھیں. آپ امریکہ کا لے لیں, چیف جسٹس کا جسٹس جواد خواجہ 17 دن کے لیے چیف جسٹس بنا تھا اور ساری زندگی چیف جسٹس کی مہارت لیتے رہیں گے. تو یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ اور پھر مجھے ایک بات یہ بتاؤ, یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے ایک چیف جسٹس بند کرسی پہ بیٹھ جائے اور وہ فرعون بن جائے, اور وہ جا کے کھڑے کھڑے ایک منتخب وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے اس کو سزا کرتے وزیر اعظم کی منصب سے اٹھائے, ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ لینے پہ؟ یہ ڈرامہ دنیا میں کیا میں نہیں دیکھا. اور پھر مجھے یہ بتا دو, پارلیمنٹ کے جمعہ میں 8-10 لاکھ کے ووٹ لے جاتے ہیں. مندوخیل صاحب, میں آپ کو ٹھیک سے سن نہیں پائی, لیکن جو آپ نے اوبویسلی جو پوائنٹ ریز کیا, یہی جسٹیفیکیشن رہی حکومت کی اور آپ کی جماعت کی ان ترامیم کے حوالے سے بھی. ثاقب صاحب, اب یہ جو عطا طارر صاحب کی جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ تو ٹیکنیکلی تو یہ ویسے سینئر ہے ان سے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور انتخاب کا طریقہ کیا واقعی ایک درست طریقہ کار تھا؟ ٹیکنیکلی سینئر کیسے ان کو بنا دیا ہے. پھر جو اسیسمنٹ کی بات آپ زبیری صاحب کر رہے تھے کہ اسیسمنٹ ایک مطلب جسٹس منصور علی شاہ ہیں, انہوں نے ایک کیریئر اپنا شروع کیا, جج بنے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے, جو 60% پاکستان کی آبادی میں جو لاہور ہائی کورٹ سب سے زیادہ کیسز لاہور ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں, اس میں انہوں نے بڑے زبردست جو ہے ریفارمز لائیں جوڈیشری میں. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آئے, جج رہے. پھر اس کے بعد مختلف پریس جو کانفرنسز تھی وہاں پہ جو ان کی سپیچز تھی وہ بتا رہی تھی کہ ریفارمز کیسے لانی ہے. تو ایک جج کو اچھا ان کی ججمنٹس بھی ہیں, ان کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ بھی نہیں ہے, کوئی کرپشن کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے, کوئی سنگل لائن نہیں ہے ان کے خلاف. 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر آپ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. سوال تو اٹھتے ہیں نا, مطلب آپ ریزننگ نہ دیں, سوال تو اٹھتے ہیں. تو ان کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا. پھر جو ہے وہ جسٹس منیب کو ریجیکٹ کر دیا, اور پھر جسٹس یحییٰ کو لے. بات بڑی سمپل سی ہے
26ਵੀं आइनी तरमीम जस्टिस मंसूर अली शाह को माइनस करने के लिए लाई गई, और माइनस क्यों किया गया? सिर्फ एक फ़ैसले की वजह से, वो 12 जुलाई का वो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था। उसके बाद हुकूमत ने यह डिसाइड किया कि हम इनको नहीं लाएंगे। अब जो इन्होंने लेजिस्लेशन की है, लेजिस्लेशन का मकसद क्या है? आम जो बंदे हैं हमसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ है, आइनी तरमीम का क्या होगा? तो मैं उनको कहता हूँ आप बिल्कुल जो है वो अपने काम शाम जारी रखें, आपका कोई लेना देना नहीं है। आप जो इस्लाहात, कोई रिलीफ, कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उसका ताल्लुक ही नहीं है। 18 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, उनका साथ ताल्लुक ही नहीं है। सबसे ज़्यादा 18 लाख केसेस हैं। उनकी पेंडेंसी कैसे ख़त्म, हाई कोर्ट्स में कैसे वो पेंडेंसी ख़त्म होगी, कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। मैं इसको जो पॉलिटिकली एक मूव थी वो हुकूमत ने वो गेन की, और जो कंट्रोल लेना था वो लिया। अब क्या होगा? अब वो चीफ जस्टिस भी अपना लगाएंगे, मतलब क्योंकि अपने से मेरी मुराद कि पार्लिमानी कमेटी में भी उनकी अक्सरियत, जुडिशल कमीशन में भी उनकी अक्सरियत, जज चीफ जस्टिस भी अपना लगाएंगे, जजेस, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी अपने, आइनी बेंचेस में भी उनकी जो मन मर्जी चलेगी। तो मसला ये है कि जो बेसिक जो फीचर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुनियाद है, वो 3 पिलर्स हैं, मतलब अदलिया है, मुकन्नना है और एग्जेक्टिव है। तीनों के अपने अपने काम है। अगर आप अदलिया को कहेंगे कि आपका काम ख़त्म, हम आप देख जो हम कहेंगे वही आपने करना है, जो फैसला हम कहेंगे वो आपने करना है, जो आप हम चाहेंगे वो मानेंगे, जो जब चाहेंगे नहीं मानेंगे, और आप किसी मुखालिफ के हक में भी फैसला नहीं कर सकते, अगर किया तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो सिनेरियो है, ये पूरी जो आज़ाद अदलिया का एक जो इसमें पूरा सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। और इससे अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ, आज की पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ा शॉर्ट टर्म उसको फायदा लेना है, लॉन्ग टर्म ये इनके खिलाफ जाएगा। ये बहुत सी चीजें जो ये जो बात मंदो खेल साहब ने की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। किसी जज को इख्तियार इस तरह नहीं होना चाहिए कि किसी वज़ीर-ए-आज़म को उठाकर घर भेज दे, किसी ने तनख्वाह नहीं ली, किसी ने खत नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। लेकिन जो निज़ाम ये लाया गया है, ये इतना कंप्रोमाइज्ड है, पहले से मेरे ख्याल 100% ज्यादा जो कंप्रोमाइज निज़ाम लेकर आ गए हैं। तो क्या इनको श्योरिटी है कि जो अब जो है वो आएगा तो अब वो नहीं किया जाएगा? यही तो सवालिया निशान है। दानियाल चौधरी साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हो चुके हैं। दानियाल साहब, यहाँ पर बहस ये हो रही है कि किस मसलहत के तहत कल ये फैसला किया गया होगा, उस इन कैमरा इजलास के अंदर क्या खुसूसियात डिस्कस की गई होंगी जिसकी बेसिस के ऊपर फैसला हुआ। लेकिन तीनों बहुत काबिल एहतराम हमारे सीनियर जज साहबान हैं जिनके दरमियान से आप लोगों ने सिलेक्ट करना था। ये जो ख्वाजा साहब कहते रहे और आपकी जमात के जस्टिस मंसूर अगर आ गए, बिलावल साहब ने भी कहा, तो वो ऑडिट हो जाएगा इलेक्शंस का। एक बड़ी वजह यही रही आप लोगों के लिए जस्टिस मंसूर के अलावा किसी को भी सिलेक्ट करने की? रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं, बिल्कुल जी, ये ऐसी तो कोई बात ना रही है ना है। और जस्टिस मंसूर साहब जो हैं वो बहुत ऑनरेबल जज हैं, और हमारा ना कभी इस तरह का कोई सोच है, ना इस तरह का हमारा कोई बयानिया है। और आई डोंट थिंक सो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स ने इस तरह की बात भी की है। देखिए, जहाँ तक बात है अपॉइंटमेंट की, तो इसमें एक प्रोसीजर तय किया गया है और ये कमेटी को प्रोग्रेटिव दिया है कि आप तय करेंगे। आपने उसमें तमाम चीज़ें देखनी हैं, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस, उनका ओवर द इयर्स ऑफ वर्क, आपने उनका जो रोल है वो, और आपने वो चीज़ देखनी है कि वो उनकी ट्रांसपेरेंसी और लाइक्स डिसलाइक्स, ये तमाम चीज़ों को देखकर ये फ़ैसला किया गया है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। द गवर्नमेंट एंड ऑल द जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी ये सोच है कि ये इट्स अ गुड डिसीजन। एक ऐसे जज हैं जिन्होंने बिल्कुल बड़ा he's taken a middle way always and has always tried कि भाई की चीज़ों को मफामत और अच्छे डिसीजन से हल करें। जहाँ तक दूसरी बात हुई मैंने की, दूसरी बात आपने की, दो चीज़ें। एक तो जो पहली बात आपने कही कि आपकी पार्टी में से किसी ने ऐसी को बात नहीं कही, इस किस्म के काफ़ी सारे बयानात पड़े हुए हैं। हमने जब आप बैठे नहीं थे यहाँ पर तो आगाज़ में ख्वाजा साहब का बयान चलाया भी। दूसरी बात यह है, यहाँ पर बहस ये हो रही है कि ये आप लोगों के लिए बैकफायर करेगा, क्योंकि अक्सरियत हुकूमत की थी इस कमेटी के अंदर, तो कल को कोई और हुकूमत भी आई तो वो इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी, इसको बिल्कुल वो रिवर्स नहीं करेंगे साइनी तरमीम को। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आई कैंट एग्री टू इट मोर कि ये जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए
آپ کے جو پارلیمان ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے, کسی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں. میں نے پہلے بھی کہا, جب یہ بن رہا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم کوئی ایسی ترمیم نہیں کریں گے جو کسی فرد واحد کے لیے ہوگی, لیکن وہ ترمیم کریں گے جو لانگ ٹرم میں پارلیمان کو مضبوط کرے گی. آج ہم اس سائڈ پہ ہیں, کل ہم دوسری سائڈ پہ ہوں گے, اور ایسے شاید ججز ہوں گے جن کے ساتھ ہمارے گریونسز ہوں گے, اور شاید ہمارے ان کے ساتھ بھی گریونسز ہوں گے بعد آگے جا کے, یا ابھی بھی شاید اس چیزوں پہ ہوں. لیکن چیز یہ ہے کہ پارلیمان کی بالادستی, پارلیمان کی سپریمیسی, اور جو کانسیپٹ آف سپریشن آف پاور ہے جس کے اوپر یہ تمام بلڈنگز کھڑی ہیں, اس پرنسپل کے اوپر وہ جج جو کانسٹیٹیوشنل ان چیزوں کو ایڈہیئر کرتے ہوں, سمجھتے ہوں, اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی, چیزیں جو ایشوز ہیں وہ حل ہوں گے, اور چیزیں ہر آنے والے دن میں انشاءاللہ بہتر ہوں گی. زبیری صاحب کی طرف جاتی ہوں. یہ زبیری صاحب, اب دانیال صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان بھی پہنچائے تو ویلکم ہے, ہم نے تو ایک اصولی فیصلہ کیا ہے. آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے کل کو؟ ثاقب صاحب یہی سمجھتے ہیں. یہ تو خیر ثاقب صاحب بتائیں گے, اور کیونکہ ثاقب صاحب کی بڑی نظر ہے چیزوں پہ, اور تاریخ میں یہی ہوا ہے کہ جس نے جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ کیا اور جب اس کو جوڈیشری ضرورت پڑی تو جوڈیشری کو وہ لوگ, ان کو پھر وہاں سے انصاف نہیں ملا. تو اور جن لوگوں کو انہوں نے فائدہ پہنچا رہا انہوں نے ان کو نقصان پہنچایا. یہ ہماری تاریخ میں پتہ لگ جائے گا, ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, فیمس سیئنگ ہے. تو خیر ابھی تو یہ خوش ہو لیں اس پہ. دیکھیں بیسک پرنسپل یہ ہے کہ پارلیمان کو اسٹرینتھن کیا, یعنی جوڈیشری کو کمزور کر کے, ختم کر کے, اپنے تابع کر کے آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا. یہ بڑا اچھا لاجک ہے. آپ کے 3 ایکول ستون ہیں آئین کے, مقننہ, پارلیمان, ایگزیکٹو اور جوڈیشری. اور آپ کی انفارچونیٹلی بات جو ہوئی ہے اور جو ہوتی رہی ہے پچھلے سال سے, وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا ہم اسے قبول کریں گے, جو ہمارے حق میں نہیں آئے گا ہم کہیں گے کہ یہ آئین کے خلاف فیصلہ ہے, یہ قانون کے خلاف فیصلہ ہے, یہ ہم نہیں فالو کریں گے. اور کچھ ججوں نے اس بات کی تائید بھی کی اپنے ڈسینٹنگ نوٹس میں یا مائنورٹی ججمنٹس میں. تو ان کے حق میں کہ جی بالکل آپ نہ مانیں ان فیصلوں کو جو آئین و قانون کیا ہے. وہ آئین جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو پاور دیتا تھا کہ جی آپ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن آپ نے کہا ہم نے ماننا نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہوتی ہے, پولیس نہیں ہوتی, اس کو انفورس کرنے ایک ہی پاور ہوتی ہے, کنٹیمپٹ کی. اب کوئی آدمی پرائم منسٹر ہو یا چیف, میں ہوں, آپ ہوں, اگر آئین کی ججمنٹ نہ مانے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کنٹیمپٹ ہی ہوتی ہے نا. اس میں کورٹ کے پاس یہ پاور ہوتی ہے. آرٹیکل 204 کو بھی ختم کر دیں گے اس ترمیم میں, ان کو وہ بھی ختم کر دینا چاہیے تھا کہ جی کورٹ کے پاس کنٹیمپٹ کی پاور بھی لے لیں. وہ نہیں کیا انہوں نے. اب کل کوئی آدمی چاہے کتنی بڑی پوزیشن پہ ہو, کتنا ہی بڑا وہ آدمی ہو, اگر وہ حکم عدولی کرے عدالت کی تو اس کے خلاف ایکشن نہ لیں. اگر ایکشن لیں گے تو آپ نے پارلیمان کو کمزور کر دیا, حکومت کو کمزور کر دیا. یہ عجیب لاجک ہے. کہیں آپ ایڈمٹ کریں کوئی پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس آئی ہیں, اور آپ نے جوڈیشری سے, آپ نے خود ٹریبیون کی خبر تھی, میں ٹوٹلی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ the wings of the parliament, the courts have been clipped. اور آپ دیکھیں دنیا کے جن لوگوں سے آپ کا تعلق ہے, آپ دنیا سے آپ کے کنونشنز ہیں جس پہ آپ پہ لاگو ہیں, جس میں ایک ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آپ مینٹین کریں گے ساری ان لوگوں نے تک کہا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس میں جوڈیشری کو خلاف کر دیا, کیونکہ آپ نے جو مین ایشو جو ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کا ہوتا ہے, آپ نے اسے کنٹرول کر لیا. اور کل جو چیف جسٹس کا سلیکشن وہ صرف پارلیمان بیٹھ کے کر رہی تھی. کیا یہ ہمارا ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی بات ہو رہی تھی کہ دوسرے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا. امریکہ میں ایگزیکٹو پریزیڈنسی ہے, صدر کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں, ہمارے یہاں تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اس کا الگ سسٹم ہے. آپ کہتے ہیں جی امریکہ میں ہوتا ہے, اور جب کانگریس میں ان کی میجورٹی ہوتی ہے تو اس پارٹی کی وہ جو نامینیٹ کرتے ہیں وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے. تو چھوڑیں نا امریکہ, انڈیا, یہ اپنی بات کریں. ہمارے ملک کا زبائی صاحب ہمارے جب بھی کسی چیز کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو یہاں تو ہم چین کے ماڈل کی بھی مثالیں دے چکے ہیں, روس کی بھی دے چکے ہیں. ہاں, تو اب آج کل ہم امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں, اور یہ ابھی تک البتہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نارتھ کوریا کی مثال ہم دیتے ہیں پاکستان میں. جی سر, میں مندوخیل صاحب کی طرف جاتی ہوں. مندوخیل صاحب, جو اب زبیری صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں, جو اس کے اوپر ریاکشنز آئے ہیں, وہ HRCP کا کل پاکستان سے, جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک نمائندہ تنظیم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں اس طریقہ کار پہ جس کے تحت جج صاحب کا انتخاب ہوگا. اور اس کے علاوہ ICJ کی طرف سے انٹرنیشنل رسپانس آیا تھا. سو آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ متنازع اس کو ان بیانات نے بھی بنا دیا مندوخیل صاحب, جو بلاول صاحب جب کہتے ہیں کہ یہ ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے جسٹس منصور, یا نون لیگ سے کوئی کہتا ہے کہ الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا اور ہمارے 5 سال مکمل نہیں ہو سکیں گے, جس کی جسٹیفیکیشن بھی وہ یہ دیتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہم نہیں لے کے آ سکیں گے اگر ٹرم پوری ہونے سے پہلے گھر چلے گئے.
देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ बिलावल साहब ने जो बात की है उसका मकसद ये नहीं था कि कंट्रोल करना। कंट्रोल ये जारी बात है, एक अगर चीफ जस्टिस एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है, वो अगर अपनी कुलीग यानी ब्रदर जजेस को अगर वो मुतमईन नहीं कर सका, उनको साथ नहीं लेके चल सका, तो वो तो नहीं हो सकते। अब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात अगर आप देख लें, उन्होंने अपने जो 2 जजेस जिसने उनके साथ इख्तलाफी नोट में कहा कि अगर आइन का इस फैसले पे अमल कर लिए जाए तो आइन का आर्टिकल 51 और 106 मुअत्तल करना पड़ेगा। अब 51 क्या है? 51 का क्लास 6E ये है कि कोई बंदा आजाद जीत जाए तो 3 दिन टाइम है उनके पास कि वो जाके कोई पार्टी ज्वाइन कर सके। ये मोहतरम मंसूर अली शाह साहब और उनके जो बाकी 8-7 लोग थे, उन्होंने ये कहा कि 15 वर्किंग डेज यानी हफ्ता इतवार मिला के तो 19-20 दिन बन जाता है। तो उन्होंने सही कहा कि जारी बात है, अगर आप 19-20 दिन दोगे तो वो जो 3 दिन वाला आर्टिकल है 51(6)E वो तो मुअत्तल करना पड़ेगा। तो क्या गलत का? साथ साथ उन्होंने ये भी साथ कहा कि आप पीटीआई की जो ना 80 लोगों को धमकियां दे रहे हो, वही पीटीआई कहाँ से आ गई है? पीटीआई नाम की तो कुछ चीज ही नहीं है। और दूसरी बात ये, उन्होंने अपनी चीफ जस्टिस की जो प्रेसिडेंट जुडिशल प्रोसीजर कमेटी है उसमें बैठने से इनकार कर दिए, न सिर्फ बैठने से इनकार करिए बल्कि अपनी चीफ जस्टिस से वजाहत तलब कर दी है इसने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। आप मुझे बताओ ना कि ये अभी दुनिया में हमने तो नहीं देखा कि एक जज जो सीनियर प्रीन्यू हो या से नीचे वाले जज हो और वो जाके अपनी चीफ जस्टिस से वजाहत तलब कर ले, और फिर साथ साथ सदर पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस जिसे वज़ीर आज़म की एडवाइस पे वो जारी होता है, वो कहते हैं मैं इसको नहीं मानता हूँ, इसके ऊपर फुल बेंच बना लो, फुल बेंच फैसला करे। मैं तो हैरान हूँ, जस्टिस ईसा भी बहुत सारे नोट और ख्यालात का इजहार किया करते थे इसी अंदाज में जिसको उस दौर में आप लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे। साकिब साहब, ये जस्टिस मंसूर के हवाले से जिस तरह की गुफ्तगू मंदुखेल साहब कर रहे हैं, इनकी जमात कर रही है, मैं आज नहीं करूँ, मैं पिछले 10 दिन से करता आ रहा हूं। चलें पहले से कर रहे हैं, जब वो इस रेस के अंदर थे भी चीफ जस्टिस लग रहे कि ये लोग कोई लिहाज नहीं रख रहे थे उनके बारे में बात करते, और आज भी ऐसा ही है। सो उनका क्या लाहे अमल वो होगा साकिब साहब? वो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, किस तरह आगे होगा उनका? जी बिल्कुल, वो रहेंगे। तो उन्होंने आइन पर अलफ उठाया हुआ है, ये कोई वो मेरे ख्याल में सुपरसीड वाला वो मामला नहीं है, वो चेन ऑफ कमांड का इशू होता है, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ होती है, उसको आप जुडिशरी पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और जहाँ तक जो दूसरी बात की गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको टारगेट किया गया, मैंने आपको कहा 12 जुलाई का एक ही फैसला था, उसकी वजह से जुडिशरी के अंदर से जब 13 जज बैठते हैं, 13 जजेस में से एक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा एक बात कर रहे हैं, या जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जो नईम अख्तर अफगान वो जो बात कर रहे हैं, वो हुकूमत को बहुत पसंद है। वो कहते हैं जी ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। जो बाकी 8-9 जज बात कर रहे हैं वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं गैंग अप कर रहे हैं। ये मेरे लिए हैरान कुन है कि मतलब एक बंदा बात कर रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि वो मेरे मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही है। जहां 9 बंदे बात कर रहे हैं वो कहते हैं ये तो बिल्कुल जो है वो पूरा एक ग्रुप बना हुआ है, ये पीटीआई बने हुए हैं इस तरह। तो ये मतलब हैरान कौन है। एक और चीज़, 3 हुए मामलात, एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन, एक 63A और अभी जो पार्लियामान की कार्रवाई है। एक चीज़ बड़ी हैरानगी है कि ये जब भी बात आती है हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उनकी मिसालें देते हैं। मुझे ये बताएं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्या बरतानिया पे चले जाते हैं? बरतानिया में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में कभी भी हुए? कभी भी नहीं हुए। तो जब हुए ही नहीं तो हम मिसालें क्यों देते हैं? हमारा अपना सिस्टम है, एक जदी पुश्ती चल रहा है, विरासत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो उसमें भी वही चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया, यूके और इस तरह की मिसालें। तो वहां पे क्या मंडियां लगती हैं? क्या इस तरह मार के, रासा करके, थ्रेट से लोगों को लाया जाता है पार्लियामेंट? नहीं लाया जाता। तो फिर वहां की मिसालें अब जो थ्रेट करने की बात है साकिब साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, हम उसको भी डिस्कस। बीएनपी के सेनेटर ने एक बयान कल अख्तर मेंगल साहब के साथ खड़े होकर दिया, बाद में एक और बयान जारी कर दिया। हम बतौर जर्नलिस्ट तो बहुत कंफ्यूज हैं कि किस बात को किस अंदाज में पेश करें। ये साकिब साहब बेहतर रहनुमाई करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद अब बात करते हैं नए चीफ जस्टिस से क्या तवक्कुआत होंगी और उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे। कादिर मंदोखेल साहब, एक बड़ा मसला जो हमने देखा, आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन दीजिएगा और पार्टी का भी मौक़िफ़ दे सकते हैं, वो अदलिया में मुदाखलत के हवाले से जो इल्ज़ामात लगे वो तारीखी तौर पे हमारे मुल्क में एक बड़ी खबर के तौर पर भी आए और इंटरनेशनली भी इसको देखा गया। सो अब जो उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का एक यही अप्रोच रही कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं होती रही, लेकिन हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर दीगर जजेस की तरफ से, अदालतों की तरफ से भी इस किस्म की शिकायत सामने आई। सो आप समझते हैं कि ये मसला भी उनको एड्रेस करना होगा या उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में मंदोखेल साहब? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आईनी बेंच बनेगा ना, तो सियासी केस सारे उधर चले जाएंगे, चाहे 200 हो या 15,000 हो, वो एक चीज जाएगा। बाकी जो हर कोई ये जो सोच रहे कि अदलिया में मुदाखलत की, अदलिया में मुदाखलत नहीं की है, बल्कि अदलिया जो किसी को नहीं मानते थे, अदलिया जो किसी को जवाब देनी थी, अदलिया जो खुद ही मुनसिफ, खुद ही कातिल, खुद ही गवाह, खुद ही वो क्या कहते हैं दावेदार, ये वो सारी चीज अपने साथ में रखी। अभी जो हवाले दे रहे हैं बहुत सारे वकील कि वो फलाना केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल तय किए। वो भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों प्रिंसिपल अपने लिए तय कर सकता है? वो प्रिंसिपल हम तय करेंगे, पार्लियामेंट करेंगे, कानून हम बनाते हैं। जब कानून हम बनाते हैं तो हमारे पास इख्तियार है। मेरी कमेटी में जब ये आते थे सारी ब्यूरोक्रेसी, वो ये कहते थे ये सुप्रीम कोर्ट से, मैं कहा नहीं, हम ये करेंगे, हम ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वो करेंगे जो हम कानून बना रहे। सवाल ये कि ये सारी चीजें अगर एक चीज साथ हो जाए, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको इनका फायदा नजर आएगा। आपके पास टाइम नहीं कि मैं 1000 मिसालें दे सकता हूँ। एक शख्स सईदुल्लाह को मैंने 28 साल बाद पहली मर्तबा अदालत में पेश करा और 28 साल बाद मैंने उसको जमानत पे रिहा करा है। वो भी इस बात पे फाइल गुमी हुई थी कि जब उसकी फाइल मिल जाए तो कादिर खान मंदोखेल जिम्मेदार होगा इसकी फाइल को, एज ए मेरे जो ट्रस्ट है। एक बच्ची जो एक दिन में बदल गई अस्पताल में, 24 साल केस चलता रहा डीएनए टेस्ट आगा खान हॉस्पिटल के बावजूद, और जब फैसले का वक्त आया सारी चीज जब मेरे पास केस आया तो मुझे जज ने बोला कि बच्ची बिल्कुल आपकी जो वालिदैन है वो जेन्युइन है, मगर चूंकि बच्ची बालिग हो चुकी है, 18 साल से ऊपर है, तो ये सवाल क्या बेहतरीन मामलात के अंदर आएगी और किस तरह आएगी सर? ये बेहतरी ऐसी की है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस है कोई 200 या 2000 बता रहे हैं, आप देख रहे हैं सुबह ये कि इमरान खान ये किया, इलेक्शन कमीशन ये किया, फलान ये किया। और भाई जो गरीब लोग जो जमा पूंजी जमा करके वकीला को फीस देते हैं वो बेचारे तो तरस गए। अभी आपको मैंने मिसाल दी है या नहीं दी है, आप मेरे केस जो मैंने जी आपने भी बताया मंदोखेल साहब, आप हमारे प्रोग्राम में इसका पहले भी हवाला दे चुके हैं। नहीं मैं आपको और लेकिन आपने साकिब साहब की बात नहीं सुनी शायद आवाज में, कि जो उनको लोग सवाल पूछ रहे हैं आईनी तरमीम में आम आदमी के लिए क्या है? आम आदमी के वही बता रहा हूँ। मेरा अपना केस मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे एक डैमेजेस का केस किया है किसी बैंक के खिलाफ, उन नोटिस हुआ तो नोटिस के बाद मैं पार्लियामेंट में मसरूफ 4 साल 4 महीने बाद वो केस जब लगा और मेरा वकील 2 मिनट के लिए लेट हो गया तो डिसमिस कर दिया। अब सवाल ये है, इसी तरह लोगों के 50-50 साल केसेस चलता रहे। और दूसरा मेरे एक केस इंक्रोचमेंट का भी कुछ दिन पहले लगा था, तो लगा था उसके बाद अचानक खत्म क्यों हो गया कि जी वो जुडिशियल पॉलिसी। क्या वजह मंदोखेल साहब, ये जो वाकयात जिनका आप जिक्र करते हैं हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से अपनी तकारीर में इनका जिक्र नहीं था, जिक्र ये था कि सियासी हैं जज साहिबान। वैसे मंदोखेल साहब आप बात करते हैं, लेकिन अब मैं इसको आपकी इंडिपेंडेंट राय, बहुत सारी बातों को भी हम समझ रहे होते हैं। दानियाल साहब अगर हमारे साथ है, दानियाल साहब आप लोगों ने अब बहुत सारा इख्तिलाफ मोल लिया, आईसीजे का इंटरनेशनल रिएक्शन हमने इससे पहले जिक्र किया, एचआरसीपी की तरफ से भी कल इसके ऊपर रद्द अमल आया है। ये आप हमें जरूर बता दें कि आप लोग क्या तवक्को रखते हैं नए चीफ जस्टिस से, उनकी तरजीहात अब आपकी नजर में क्या होनी चाहिए? देखिए, चीफ जस्टिस की सबसे इम्पोर्टेंट अटमोस्ट प्रायोरिटी जो है वो ये है कि जो बैकलॉग है, ये जो तमाम जो प्रोसेस हो रहा है, सबसे जो बड़ा प्रिंसिपल एड्रेस किया जा रहा है या करना चाह रहे थे, वो जो हजारों केसेस जो बैकलॉग है वो एड्रेस किए जाए। और जो ही आईनी कोर्ट्स बन जाएंगी और जितने भी आईनी मैटर्स उसमें जब जाएंगे तो वो अपने मैटर्स सारे आईनी उसमें चले, और ये जो बैकलॉग है जो 30-35 हजार का है उसको एड्रेस करें, लोगों के केसेस को जल्दी हल करें, सुने और स्पीडी एंड फेयर एंड स्पीडी जस्टिस दें। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका मैक्सिम है। और इसी के ऊपर अदालत में जज साहिबान की तरफ से प्रेशराइज करने के या मुदाखलत के जो इल्जामात लगाए गए थे मुबैना, उनको भी आप समझते हैं कि इनको देखना होगा? देखिए, मुदाखलत जो है किसी की मुदाखलत जो है उसको तो रुकना चाहिए।
تو پارلیمان کے میٹرز میں انٹرفیئرنس ہوگی، تو پارلیمان کے ایشوز کے اوپر انٹرفیئرنس ہو گئی، اور جو ان چیزوں سے بالکل اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور دیکھیں گے آئی تھنک. تو دیکھیں آپ کا ملک جو ہے اب اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. یہ اس کو ایک نئی لائف لائن دی ہے میاں شباز شریف صاحب کی دن رات کی اور ان کی پوری ٹیم کی کاوشوں اور محنت کے بعد وی آر ایٹ دا پوزیشن ویئر وی کین لیڈ ناؤ. تو ہم نے جب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک ہم نے کس ٹھیک ہے بیسٹ صاحب. میں اب ثاقب صاحب کی طرف جاتی ہوں. ثاقب صاحب آج کا دن آپ نے اگر آپ مکمل کر پائے ہوں، کیونکہ ہم آپ کو دائل صاحب آخر میں صحیح سے سن نہیں پائے، ثاقب صاحب یہ جو جسٹس یحییٰ کے آج کے دن کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹی رہی؟ ہم نے کہیں پر یہ بھی خبریں دیکھی کہ ان کو مبارکباد کا بھی ایک سلسلہ جاری رہا، اور کچھ ان کے کریئر کے حوالے سے آپ نظر ڈالیں ان زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیلنجز کے طور پہ اس وقت درپیش ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی آج جو ہے وہ تمام ججز کے چیمبرز میں گئے ہیں، خاص طور پر جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے چیمبر میں بھی، چیف جسٹس قاضی فائزہ باقی ججز کے چیمبر میں بھی گئے ہیں، ملے ہیں ان سے، سٹاف سے ملے ہیں، رجسٹرار اور جو برانچز ہیں سپریم کورٹ کی ان تمام سے وہ انیشلی جو رپورٹس مانگی گئی ہیں ان سے بریفنگ، اور کل ہی ان سے جو ہے وہ مانگا گیا ہے کہ آپ بریفنگ دیں، اس والے سے بتائیں کہ کون کون سی برانچ کا کیا کام ہے، کیا پینڈنسی، ساری چیزیں جو ہے وہ اٹ مین کہ وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی، مطلب ایسے لگ رہا تھا رات کو کہ شاید وہ ریکیوزل یا اس قسم کی سچویشن، لیکن صبح بالکل کلیئر ہو گیا. نارملی وہ کیسز وہ بھی سن رہے تھے، جسٹس منصور بھی بینچ سن رہے تھے اور جسٹس منیب بھی الگ الگ بینچز میں سن رہے تھے. تو 2-3 چیزیں کلیئر ہوگی. نمبر 1 کہ یہ بھی ریکیوز نہیں کر رہے، نمبر 2 کہ باقی ججز کسی ریزائن وغیرہ آپشن پہ بھی نہیں جا رہے. اس کے علاوہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے آپ نے، جسٹس یحییٰ آفریدی ہمیشہ انپریڈکٹیبل رہے ہیں کسی بھی ججمنٹ میں، کسی بھی وہ بڑے بینچ میں بیٹھے ہوں. ابھی بھی ریزرو سیٹس میں ان کا ایک الگ سر نوٹ تھا، الگ فیصلہ تھا. اسی طرح 6 ججز کے کیس میں بھی ان کا یہ موقف تھا کہ یہ ہائی کورٹس کے پاس جو ہے وہ توہین عدالت کی پاورز ہیں تو وہ خود کر سکتے تھے. ہمیں ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ دیکھنا چاہیے، ہمیں جوڈیشل سائڈ پہ نہیں دیکھنا چاہیے. اسی طرح اور بھی ملٹری کورٹس پہ بھی ان کا اختلاف تھا، ملٹری کورٹس پہ بھی ان کا اختلاف تھا. پھر 90 روز کے جو الیکشنز تھے اس وقت بھی معاملہ انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹس پہلے دیکھیں اور پھر جو ہے ہم دیکھیں گے. تو وہ اپنا ایک یونیک ان کا سٹائل بھی ہے اور جو فیصلہ بھی ہوتا ہے یونیک ہوتا ہے. اور ہمیشہ سے جو کورٹ رپورٹرز کی رائے ہوتی ہے ان کے حوالے سے وہ یہی کہ وہ ایک الگ تھلگ مائنڈ دیں گے. اگر آپ کسی کی آبزرویشن پہ، ریمارکس پہ، جو فیس ایکسپریشن ہے اس پہ جا کر جو کورٹ رپورٹر نے اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرف جا سکتے ہیں، ان کے سوالات کیا ہیں. لیکن جیسے یحییٰ آفریدی واحد ہیں، ان کا بالکل اب اسیس نہیں کر سکتے. بے شک وہ ایک طرف کے سوالات کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے فیصلہ ان کا دوسری طرف کا آ جائے. تو اور بڑے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں، غیر جانبدار ہیں، کسی قسم کی کنٹروورسی میں نہیں رہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ٹی وی وغیرہ بھی نہیں دیکھتے، اس سے بھی دور ہے. یہ ایک اچھی بات ہے، یہ بہت ہی پازیٹیو ہے. وگرنہ تو ابھی چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ یوٹیوبرز اور پتہ نہیں اس میں یوٹیوبرز ایک ٹاپک آف ڈسکشن آج کل بنے ہوئے ہیں. ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. ہم ثاقب صاحب سے کورٹ کے انداز جو بدل گئے اور پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہم نے بہت سی قیاس آرائیاں بھی سنی اور بہت سی ڈیٹیلڈ رپورٹنگ بھی کی گئی جو عام طور پہ نہیں پہنچتی تھی. اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ ہم جسٹس عیسیٰ کے دور کا ایک مختصر خلاصہ بھی ثاقب صاحب ہمارے لیے پیش کریں شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم ثاقب صاحب سے بات کریں گے. جو کورٹ رپورٹنگ ہوتی رہی یہ سال ہر سال سے عدالت کو کور کرتے آ رہے ہیں. اس کی رپورٹنگ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اب بہت طریقہ کار بدل چکے ہیں کیونکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے زیادہ تر خبریں جو ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوتے ہیں عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے. ثاقب صاحب، میڈیا کا کردار کورٹ رپورٹرز کا اور یوٹیوبرز کو ایک تفریق کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے رپورٹرز ہیں جو یوٹیوب کے اوپر بھی اپنے چینلز رن کرتے ہیں، لیکن طرز بہت مختلف ہوتا ہے. جس انداز میں بات ٹی وی پہ رپورٹ کی جاتی ہے ایڈیٹوریل کنٹرول کے اندر، اور دوسری طرف جو یوٹیوب پہ ہوتی ہے. پروز اینڈ کونس تو ہیں. ایک طرف ہمیں تفصیل بہت زیادہ مل جاتی ہے جو ہمیں پہلے اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جو نقصان رہا وہ قیاس آرائی کا ہے. آج بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور کا بہت سارا کام جو ہے وہ یوٹیوبرز نے خراب کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ جو خواجہ آصف، رانا ثناءاللہ جو بیانات دیتے رہے ہیں 12 جولائی کے بعد، مطلب 12 جولائی کا فیصلہ تھا نا، اس کے بعد بیانات دیتے رہے ہیں اور یہ ہمیں ذرائع بھی یہ کنفرم کرتے رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے جسٹس منصور کو نہیں لانا، تو اس میں ہمارا قصور کہاں سے
آ गया जब 12 जुलाई को फैसला आया और उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि उसके रिजर्व सीट्स का फैसला जो है उन्होंने दिया है। बाकी रही बात जो कोर्ट रिपोर्टिंग है, मेरा ख्याल में उसमें बहुत निखार आया है। मैं बहुत सारे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी भी हैं, वो भी हम पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप एक साइड को ले, मैं ये समझता हूँ कि मैं कन्विंस हूँ, मैं ये समझता हूँ कि एक सिस्टम के लिए एक डिज़ास्टर भी है ना कि आप एक उस लेवल पर लेकर जाते हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमने वही रिपोर्ट करना है जो हमें इंफॉर्मेशन कोर्ट के अंदर से मिल रही है। उस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, उसके जो कमरे हैं, उनके अंदर जो लोग हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम उस बुनियाद पर जो भी तबसरा कर रहे होते हैं, एनालिसिस है, वो सारा उस बुनियाद पर, ऐसा नहीं है कि हवा में हम बात कर रहे होते हैं। तो हम पे क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन बड़े बड़े सीनियर वकील मिले जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कहते हैं कि पहले की बनिस्बत 100% एक तो परफेक्शन आई है जो कोर्ट रिपोर्टिंग है उसमें, और वो कहते हैं कि अभी हमें जो है वो पूरा वो मंजर पता चल जाता है कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। फिर वो तीसरी जो बात करते हैं कि पहले कोर्ट रिपोर्टिंग का ये था कि कोर्ट रिपोर्टर्स को टीवी पे बहुत कम टाइम मिलता था, अब कोर्ट रिपोर्टर का पता चलता है कि इसको लॉ का भी कोई पता है या नहीं है। इसको ये जो बात कर रहा है, जो किसी का हवाला दे रहा है किसी पुरानी जजमेंट का, चीफ जस्टिस काजी फाइसा या कोई भी जज है, उनके तजादात की बात कर रहा है, किसी पे क्रिटिसिज्म कर रहा है, क्या वो क्रिटिसिज्म वैलिड भी है या नहीं है, ये इसके आर्गुमेंट ठीक है या नहीं है। साहब, एक जो किसी को हीरो बना के पेश करना और किसी को जीरो बना के पेश करना, ये हमारे टीवी अखबार के फॉर्मेट के अंदर इस अंदाज में नहीं होता। तो आप समझते हैं कि अदालती जो कार्रवाइयां होती हैं, उसके एक इल्जाम लगता है कि उसके ऊपर भी इस किस्म की बातें असरअंदाज होती हैं। ये इल्जाम कनेक्ट किया जाता है पॉपुलिज्म के साथ कि कुछ चीजें बिकती हैं सोशल मीडिया के जरिए, ये वो, तो उसको ज्यादा उछाला जाता है। ये आपने फैक्टर देखा थोड़ा बहुत किसी हद तक? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात पे कि हमें कोई हीरो या जीरो बना के पेश नहीं करना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर, दूसरी जो आपने बात की, वो भी असर भी पड़ रहा है, जो जुडिशरी के अंदर भी असर पड़ रहा है। जो यूट्यूब पे कोर्ट रिपोर्टर्स बात करते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, ये असर है। मैं ये कहूँगा कि नहीं है, क्योंकि ये भी एक मतलब चीफ जस्टिस काजी फाइसा हैं, उनके हवाले से भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो वो बहुत दफ़ा उन्होंने कोर्ट रिपोर्टर्स को कहा कि ये डॉलर ट्यूबर हैं, ये अब जो है वो झूठ फैलाएंगे। फिर उन्होंने एक दो दफ़ा कहा कि पुराने ज़माने में कोर्ट रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी थी और अब जो है वो सिर्फ पैसे के लिए कमाते हैं, इस तरह की बातें वो करते रहे। तो उससे एक सेंस मिलती है कि वो जो YouTube है उसको पूरा जो वॉच करते हैं, या उनको बताया जाता है कि फ़लाँ YouTube पे ये देखा जा रहा है, फ़लाँ ये देखा जा रहा है। और मतलब कुछ जजेस ऐसे भी हैं जो YouTube के लिंक्स दूसरों को भेजते भी हैं, सीनियर वकला को। ये हमारे लिए बड़ी हैरत की बात है जब आप बता रहे हैं साकिब साहब, एक आम असूल जो है मुंसिफी का पूरी दुनिया में, वो यही एक समझा जाता है कि जो विग है वो आंखें और कान आपके जो, और अखबार भी ना पढ़े और ना आप सुनेंगे किसी की, ना आप बात करें। अब ये आप फरमा दीजिए जाते जाते कि जस्टिस याहिया की अप्रोच क्या मीडिया के हवाले से या जो राय आमा है उसके हवाले से मुख्तलिफ होगी, वो आप क्या समझते हैं? इससे कबल तो जस्टिस याहिया अफरीदी बिल्कुल जो है वो डिस्टेंस पे रहे हैं, किसी के साथ उनका कोई राब्ता नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, मीडिया के हवाले से कोई उनका वो नहीं होता, ना उनके कोई निवाक्स होते हैं लंबे जोड़े, ना ऑब्जर्वेशंस कोई इस किस्म की होती हैं। वो आते हैं, आज भी कोर्ट में थे, वो आते हैं, एक तो फाइल पढ़ के आना किसी जज के काबिलियत की निशानी होती है कि 15 केसेस हैं, वो आते हैं टू द पॉइंट, वकील से बात करते हैं, जी इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दें, इसका यस नो जवाब दे दें, इसमें आपके पास कोई चीज़ है तो बता दें, इस पे आप आर्गू कर दें, और ओके उसके बाद वो अपना ऑर्डर जब लिखवा देते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स कुछ नहीं है। तो एक मुख्तलिफ चीफ जस्टिस नजर आएंगे मीडिया के एंगल से, मेरा ख्याल है मीडिया इस एंगल से भी आप समझते हैं मुख्तलिफ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। इस प्रोग्राम में आबिद जुबैरी साहब भी शामिल हुए, दुखेल साहब भी हमारे साथ हैं, और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने मुस्लिम लीग नून और हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। नाज़रीन, अब ये देखते हैं हम, जब इसको एक तरफ चैलेंज करने के ऐलानात तो किए गए हैं, लेकिन अब आगे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, खासकर जो आईनी बेंचेस हैं उनके हवाले से अब क्या चीज़ें वाज़ेह होकर हमारे सामने आती हैं, ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।